Internet ba? Sige mo lang. Magkano dinagdag niyo kahapon, Gig? 12. Yellow. Yellow. Basta kayo, masakyan pa na to. Ah, dyan o. Si Brother Bulldog. Oh! Matropa oh. Kabayan. Kabayan. Mga pangutog na kabayan. Cardo Dalisay. Yelo boss oh. Kaya sobrang lamig dito bande. Doon sa rete, magpunta na yun. 25 minutes na yun. Para lang bugot. Kagaya. Yelo oh. Sum. Ay putik. Kuha tayo ng kapirahan. Allowance nga ni. Binomba na naman eh. Pati kalsada boss, nilinis ah. Yung pinagbubomba natin. Hello guys! Doon na, kanina pa nakakapunta dyan. Oo. Hey guys. Ang mga tropa, kuha mo na po allowance. Kami sa planta. Sa labas ng planta. Hey guys! Boss Makoy. Good morning Philippines and hello world. Uy, gabi na dun. Hapon na, alas 6 na yata dun. Boss Marv. Boss Marvin. We'll come one by one. I'm gonna go first. Oh. Boss Benji. Man.